بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع اليوم دروس pour communiquer en français 5e année de l'enseignement primaire يعني الخامس ابتدائي صفحة 140. نتابع تكملة الدرس تلقى من صفحة 139. Je manipule et je réfléchis. Je manipule et je réfléchis. لاحظوا عندنا هاد جوج الصور. الأسئلة ديالتهم الأسئلة حول هاد الصور توجد في صفحة 140. La première question. Je décris chaque image puis je parle du comportement de chaque individu. يعني غادي نوصف الصورتين معا ومن بعد نتكلم على السلوك نتاع أي شخص فيهم. Je présente ma production au groupe et j'écoute celle des autres membres du groupe. يعني هادشي اللي كتبت نتقاسمو مع الزملاء والزميلات ديالي وتا هما يتقاسموا معايا داكشي اللي كدو باش نستافدو. Je participe à la correction collective. ومن بعد غادي نشارك في التصحيح الجماعي نتاع الإنجاز ديالنا. Et voilà la correction. La production, l'image, la première image montre une personne coupant des arbres. يعني واحد يقطع الأشجار. À côté, بجانبه, une autre personne brûlant les branches des arbres. بجانب ديالو كاين واحد الشخص آخر تيحرق أغصان الأشجار. Dans la forêt. وهادي هي اللي صعيبة باش دير الأشجار تبقى تحرقهم ولا الأغصان اللي قطعتي تحرقهم داخل الغابة. يقدر في أي لحظة يجي شي برد ويحرق لك كاع دوك الأشجار الآخرين وتقدر تمشي فيها حتى أنت تحرق معاهم. وبالتالي فهو السلوك مشين غير لائق. En plus un enfant jouant avec le feu. لاحظتوا داك الدري تيلعب بالعافية باش تعرف كاين واحد شوية الاستهزاء والاستهتار في هاد الأفعال أو السلوكات نتاع هاد الناس. ما خاصهمش يديروا هنا. ما خاصكش تقطع الشجر وما خاصكش تحرقو إلا قطعتي في وسط الغابة وفي نفس الوقت ما خاص هاداك الدري يلعب بالعافية. في أي لحظة ممكن تلاح على شي شجرة أخرى ومع الرياح ما باقيش تحكم فيها. La deuxième image montre des gens tuant des animaux à l'intérieur de la jungle. يعني الغابة أو الأدغال. يعني كاين ناس تبدا تقتلوا الحيوانات داخل الغابة بدون رحمة. sans pitié. اوكي هادو هو هنا لا ديك. je décris la description de chaque image. Je retiens pour décrire un lieu j'utilise يعني باش نوصف واحد المكان le lieu j'utilise استعمل اشنو هما العبارات اللي تنستعمل. c'est un lieu magnifique رائع. il se trouve au milieu à côté près de يوجد في منتصف كذا بجانبه كذا أو هو بجانب كذا près de بالقرب من. فاش تبين تتنعت لشي واحد تيقول لك وصف لي بلاصة فين باش نجي عندك أو لا فين كاين هاد القضية باش تنعت لي واحد المكان معين. c'est un lieu extraordinaire يعني واحد المكان extraordinaire اللي هو رائع. il est vaste شاسع entouré de يدور حوله أو لا يدور entouré de يحوم حوله. il contient des يحتوي على كراسي يحتوي على حدائق إلى غير ذلك. تتوصف لهم هاد لو يعني هاد المكان. c'est un lieu verdoyant entouré d'arbres. il s'agit d'une clairière d'une etc. تبقى تعطي المواصفة. à droite et à gauche on voit par exemple des arbres, on voit des jardins, on voit des animaux, etc. Il y a, on voit, il y a le lion, il y a le singe, il y a, etc. La gazelle, etc. Pour décrire le comportement d'une personne, on a le lieu. On a comme solo j'utilise l'expression suivante. Il allume un grand feu. يش تيحرق أو لا تشعل واحد العافية كبيرة. il arrache des branches. il jette des ordures sous les arbres. il ramasse, il pollue, il nettoie, il plante. تزرع تجمع يلوث ينظف تزرع etc. il a raison de. il évite de. il éteint le feu. كلهما عبارات لوصف j'utilise l'expression comportement d'une personne. il ramasse les ordures تجمع
l'asbal. Il évite de casser les branches et il tue les aliments. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas possible. C'est un comportement modèle. Il donne l'exemple. يعني هادو كلهما خاصنا نحفظو هادو، يكونوا عندنا جمل تيليقوا لنا فاش تندير لي برودكسيون كريت، فاش نكون تنهضرو مع ناس، فاش تندير دي زيكسبوزي ايتترا. يعني خاصنا جمل باش نوصفو، وبالتالي هادو خاصنا نحفظوهم عن ظهر قلب باش يكون عندنا جمل كتيرة نخدموها ونستعملوها في أماكن متعددة. هنا جو مونترين. Je provoque un débat au sein de mon groupe quant au danger du feu. يعني شناهي هادي؟ غادي نطير واحد إثارة واحد النقاش داخل المجموعات ديالي، مجموعتي تتكلم حول ماذا؟ حول خطر الحريق. نديرو حنا مجموعات في القسم ونناقشو، كل واحد غادي يقول رأيه وملاحظتو حول خطر الحريق، danger du feu. Je décris des dégâts causés. غادي نوصف اشنا هما لي ديغا اللي هما الأضرار المتسبب فيها. نمشيو جو مي فالو. عندي هنايا je dis ce qu'il faut faire pour éviter les pareils dégâts. يعني شنو غادي je dis ce qu'il faut faire pour éviter، يعني ماذا يجب فعله لتفادي مثل هذه الأضرار des pareils dégâts. L'un de mes camarades du groupe présente notre production. واحد من المجموعة نتفقوا عليه هو اللي غادي يقدم هذاك النتيجة ديال المنتوج ديالنا اللي هو البرودكسيون إكريت. Je participe à la correction et à l'enrichissement de notre production. يعني خاصني نشارك معاهم في التصحيح وفاش في دعم وتقوية تعزيز هذاك المنتوج ديالنا. Je revois ma production pour corriger mes fautes et améliorer mon travail. يعني خاصني نعاود نشوف من جديد المنتوج ديالنا باش نصح الأخطاء اشنو نحسن من العمل ديالنا. Je réécris ma production avec l'aide des autres membres du groupe. غادي نعاودو نكتبوها من جديد هاد المنتوج باش بمساعدة أعضاء من المجموعة pour la présenter sous forme d'article. نقدرو نديروه في صيغة article، يعني واحد المقال بحال تيكون في الصحافة qui décrivent des lieux et des comportements positifs اللي تيوصف واحد المكان معين، نوصف مدرستنا، نوصف الحديقة اللي حدانا، نوصف الحي اللي عندنا إتسيتيرا. دي كومبورتمون بوزيتيف يعني سلوكيات إيجابية، الناس تنقي الشارع، الناس تحترم بعضياتها، ما تتغوتش إتسيتيرا. دوك هاد السلوكيات تنحترموها بعضياتنا، يعني تنوصفها باش يستافدو المجموعات الآخرين اللي معنا. لنا لقاء في درس آخر بإذن الله عز وجل. لا تنسوا ضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. لا تنسوا وضع تعليقاتكم وملاحظاتكم من أجل تشجيعنا وتحسين فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.